ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ତପସ୍ୟା କାଳର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ସୁସମାଚାରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣିବା, ତାହା କାହାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ କିଛି ଅପରିଚୟ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଛୁ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେ ଥର ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାରାବଲ୍ସ। ତ ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ତାଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଣୀ। ତେବେ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଏହି ରବିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେତାରେ ସାଣ୍ଡେ ବା ଆନନ୍ଦର ରବିବାର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏହି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଏତ ହଜିଥିବା ମେଷ, ହଜିଥିବା ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ହଜିଥିବା ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପାଉଛୁ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହଜିଥିବା ପୁଅ ଫେରି ଆସୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହଜିଥିବା ମେଷକୁ ମେଷ ପାଳକ ପାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବନେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜିଥିବା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ପାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆନନ୍ଦର ରବିବାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏହା ଅପବ୍ୟୟ ପିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କେମିତି ଅପବ୍ୟୟ ପିତା କହିପାରିବା? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁଅ, ହଜିଥିବା ପୁଅ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେହି ପିତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସବୁରେ ସେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଅନେକ ତାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ପଶ୍ଚର, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦରେ ମଜା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ପୋଷାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁରେ ବାପା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ସବୁକିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଥିଲୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାପା, ସେହି ପିତା, ଦୟାର ପିତା, ସେହି କରୁଣାର ପିତା ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲେତାରେ ସାଣ୍ଡେ ବା ଲେତାରେ ମାନେ ଜୟ, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦର ରବିବାର। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ। ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସେ କେତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଦୟାରେ ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ। କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ଅପାର ବା ପ୍ରଚୁର, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ପିତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସେ ଉତ୍ସବ କଲେ। ହି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଦ ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଆସିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ସେହି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଭାବିଲା କି ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ବା ପରିବାରରେ ରହିବା ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ
जिहुदी मानकर संस्कृति रे जेतेबेले जड़े बापा को तार भाग मागे बा धन को विभक्त करिया को कहे ता माने बापा तो मरी जा तू मरीगले आमे सब पाइजिबु अर्थात से परंपरा रे जेतेबेले बापा थिबा जाए परिवार विभक्त हुआ ना भाई भाई मध्य संपत्तिर भाग होई न थाए अर्थात जेतेबेले पुओ मागुची जे मोर भागटी दे दियो अर्थात से चाहूची जे मु बापांक ठारू दूरे जीवा चाहे मु बापांकर अधीन रहिया को चाहे नाही मु परिवार ठारू दूर को गले मते आनंद मिलिबो बापा मरी जाओ एई प्रकार एक भावना रे से बापांक ठारू चाली जाउछि बापा दउछंती बापा तांको स्वाधीन देले तांकर जो पाइबार अधिकार थिला देले आ से दूर देश को गले आ आमे जानू से की प्रकार से संपत्ति को से विनियोग कले से जहा किछि संसार रे पाइबो से सबुरे आनंद मौज मजलिस रे खाई पी बा विभिन्न पाप कर्म रे लिप्त रही शेष रे आमे जानूछु से जणे दास हेले एपरिक घुसुरी खाद्य खाइबा को से पाइले नहीं आउ ए प्रकार एक समय जेतेबेले से पहुंची अर्थात बापांक ठारू दूरे जीवा परिवार दूरे जीवा अर्थात ईश्वरंकर प्रेम अलगा हेबा ताहा ही पाप ईश्वर जो आमको प्रेम करती पिता जो आमको प्रेम करती से प्रेम दूरे जीवा हेला पाप किंतु तारी जीवनर यही प्रकार एक दुर्दशा अवस्था से चिंता कला से अनुध्यान कला से विवेक परीक्षा कला से तार जीवन विषय रे समीक्षा कला ता जीवन विषय रे जे मु कोठी अछि मु कौन करुछि आ बापांक कथा मने पड़िला से बापांकर दपार दयार कथा मने पड़िला से घरर कथा मने पड़िला जे मो पितांक घरे केते जे धन संपत्ति अछि केते जे दास दासी माने काम करछन्दी मु एड़े अयोग्य मु जीवी मु कहिबी बापा मु तुम विरुद्ध रे पाप करिछि एही जेतेबेले चेतना आसिला प्रथमे चेतना आसिला तापर से निष्पत्ति नेला जीवा पाई पाद उठे से बाहरला आ जेतेबेले से पहुंची आबे जानुछु बापा जेपरि मु प्रथमे कहिली से तांकु किस आनंद भावे से अपेक्षा रे थिले तांको पाई से आनंदित होउचंदी तेबे प्रिय भाई भौणी माने आमने जानुछु एई अपव्यय पुत्र जहाँ को आमे कहूछु से अनुताप करी फेरी आसिला आउ एही तपस्या काल रे आमे निजर जीवन को समीक्षा करिबा मु कोठी अछि मो परिवार केते दूर रे अछि मु कोन करूछि मु कोठी चालिछि आसंतु आमे फेरी जिबा आज अनेक परिवार अछि जो माने भाई भाई ठारे शत्रु हे परिवार शत्रु हे दूर को गले भाबुथिबे से माने शांति पाइबे केबे भी शांति पाइबे नाही जो माने बापांक ठारो अलगा हेबे जो माने परिवार ठारो अलगा हेबे सेमानक जीवन रे शांति नाही केवल शून्यता केवल विव्रत केवल अस्तव्यस्त एही प्रकार जीवन आमाने जानि पारुछु आजिर सेही अपव्यय पुत्रर दृष्टांत रे तृतीय व्यक्तित्व जहाँ आमाने मध्य शुणिया को पाऊ ताहा होछि सेही ईर्षान्वित भाई सेही बड़ भाई जे जेतेबेले शुणिला जे वाद्य जंत्र नाच उत्सव चालुची सेही समय से पचारि बुझिला जे कहीं सब आनंदर उल्लासर परिवेश सृष्टि होती कहीं जड़े कहले तुमर भाई आज फेरी आसी तेणु तुमर पिता आनंद करछंदी आउ सेही समय से क्रोधान्वित हेले से राग हेले कहले पिता को मु तुमर एते विश्वस्त भावे मु काम करछि मते गोटे छोट छेली छुआ भी मते देना तुमर पुओ जे सब किछि अपर्याप्त भाव रे सब नहीं जो भाव से विनियोग कर आसी से प्रकार एक जे बर्बाद करके आसी तापाई एते उत्सव मो पाई किछि करिन तापाई एते आनंद आ से घर को प्रवेश कला नहीं ईर्षा हैला प्रिय भाई भौणी माने आमाने एई भाई भाई मध्य ईर्षा माने बाइबल प्रथम घटना जानूछु जदि आदि पुस्तक 4 अध्याय 9 पद पढ़िबा कईन एवं आबेलଙ୍କ मध्य कौन हैला जेतेबेले आबेलंकर अर्घ्य पिता ग्रहण कले से ईर्षा हेले एवं तांको हत्या कले आमे जानूछु जेतेबेले
दावीद राजा दाऊद एवं राजा साउलଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ସେ ईर्षा भाव हेले जोसेफ तांकर भाई मानक ठारू भाई माने हिंसा कले कारण तांकर बापा तांको टिके अधिक प्रेम कले से माने सह्य करि पाले नहीं ईर्षा हेले ठीक सही प्रकार आज मध्य एही फारूसी मानकर से ईर्षान्वित मनोभाव देखि से मानको लक्ष्य करी प्रभु ए बड़ भाईर संदेश दियंती अनेक अनेक समय आम केवल छोट भाई उपरे आम दृष्टिपात करिथाउ किंतु बड़ भाईर व्यवहार चिंताधारा तांकर जो भाव से प्रतिक्रिया कले ताहा मध्य आज आम परिवार घटुची आम समाज रे घटुची भाई भाई मध्य शत्रुता अच्छी ईर्षा होचु जड़े अन्य जनकर उन्नति देखि आम सह्य करि पारुना प्रिय भाई भौणी माने एई सबुरु आम दूरे जीवा आसंतु पितांक पाखक फेरी जीवा केमिति जीवा आमर एही कैथोलिक मंडली रे अति सुंदर संस्कार अच्छी जहाँकि आम ईश्वर ठारे आम पुनर्मिलित हेबा जहाजर प्रथम पठन आम शुणुचु जेतेबेले ए इस्राएल लोक माने फेरी आसिले से माने ईश्वर ठारे सम्मिलित हेले आउ जीशु मध्य साधु पाउल कहती द्वितीय पठन रे केउ माने नूतन हुअंती जो माने जीशु ख्रीष्ट ठारे रहंती अतएव जीशु निकट को फेरी जीवा पिता निकट को फेरी जीवा अनुताप करिबा पाप स्वीकार करिबा पुणे पिता फ्रांसिस कहती जे आजिकल लंबा धाड़ी कौन पाई लंबा धाड़ी होची दिव्य प्रसाद ग्रहण करिया पाई किंतु लंबा धाड़ी नहीं पाप स्वीकार करिया पाई लंबा धाड़ी नहीं पाप स्वीकार करिया पाई पाप थाई आमे प्रभु को ग्रहण करुछु आमे केबे आनंद अनुभव करिबा आसंतु तेबे समय आसीछि तपस्या काल पहुंची अति निकटवर्ती दिन आसुची जेतेबेले आमे पास्का पर्व से विजयर पर्व से दासत्वरु स्वाधीनता पाइबार पर्व आमे पालन करिया को जाउछु आसंतु से पाप स्वीकार करिबा पाप को स्वीकार करिबा पितांक निकट को फेरी जीवा निजर जीवन को समीक्षा करिबा कोठी मु पड़ी रही कोठी मु दासत्व होईछि आ कोठी पाई मु आज कष्ट अनुभव करुछि आसंतु प्रभु अपेक्षार अछंती पिता अपेक्षार अछंती आमानको आलिंगन करिया पई आम हस्तरे से मुद्रिका पिंधिया पई कारण से समय जहार काठारे मजा क्यों माने मजा पिंधि पार नथिले क्यों माने चपल पिंधि पार नथिले दास माने कृतदास माने अर्थात जेतेले पितांक ठार आमे अलगा होउछु आमे कृतदास होउछु आम पादरे चपल नाई मजा नाई आउ जेतेबेले आम हाथ में अंगुली रोची आमर मर्यादा देखौची अमुक घरर पुओ अमुक घरर झियो ता हाथ में मुद्रिका अच्छे बोली जानुथिले किंतु आज आमे प्रभुंक ठारू दूरे जाई पापरे पड़ी आमाने हेचु दासत्व हेचुरे पड़ी रहीचु आमे कृतदास हेचु उठिबा से अपव्यय पुत्र परी जीवा निज पितांक निकट को एवं तांकर प्रेम तांकर आनंद आमे अनुभव करिबा कारण पिता आमर बापा मोर बापा आपणकर बापा क्रोधरे धीर दयारे प्रचुर स्नेह सत्यरे परिपूर्ण प्रभु आमनकु आशीर्वाद करंतु आमेन।